Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 6 November tahun 1998 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, berisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 6 of November of year 2198, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2998 AD to the present now, year 2026, 972 years, through the homecoming flow from the city of Medan, incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Selasa 6 November tahun 1998 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, developed its science and technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Tuesday, 6 of November of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 7, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 7, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018, date 7 of May of year 2018. Pedoman Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara halaman 343, Guidelines for Implementing Mineral and Coal Conservation, page 343,
Ruang lingkup halaman 343, acuan halaman 344, pengertian halaman 346, kegiatan halaman 347, perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan halaman 347. Dalam kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, pemegang IUP izin usaha pertambangan eksplorasi dan IUPK izin usaha pertambangan khusus eksplorasi melakukan perencanaan recovery penambangan di wilayah izin yang diberikan sebagai upaya penerapan konservasi mineral dan batu bara. Perencanaan recovery penambangan yang dilakukan meliputi halaman 347. Menyusun studi kelayakan dengan memperhitungkan recovery penambangan yang optimal adalah sebagai berikut. Halaman 347, tambang terbuka paling sedikit 90%, tambang batu bara bawah tanah paling sedikit 70%, tambang biji bawah tanah paling sedikit 70%, kapal keruk dan kapal isap paling sedikit 90%, dan atau tambang semprot paling sedikit 80%, halaman 347. Scope page 343, references page 344, definition page 346, activities page 347, planning and implementation of mining recovery page 347. In mineral and coal mining activities, holders of exploration mining business permit and special exploration mining business permit conduct mining recovery planning in the granted permit areas as an effort to implement mineral and coal conservation. Mining recovery planning includes phase 347, referring a feasibility study taking into account optimal mining recovery as follows. Phase 347. Open pit mining of at least 90%, underground coal mining of at least 70%, underground ore mining of at least 70%, dredgers and suction dredgers at least 90%, and or spray mining at least 80%, page 347. Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution, pendiri UAM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.